সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত বানাইছেন, আর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হতে পারি। আর উম্মত তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত সবার পরে আসছে এবং এরা সবার আগে জান্নাতে যাবে, সকল উম্মতের আগে জান্নাতে যাবে। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत वो महशर के मैदान में चलेगी तो साबका उम्मतें इस उम्मत को देकर पूछेंगे ये कौन लोग हैं, और उनको बताया जाएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। हैरत से कहेंगे इस उम्मत जो आखिर में आई है ये उम्मत मुख्तलिफ इलाके वालों से, कौम वालों से, बच्चे वालों से, जबान वालों से, कबीले वालों से ये उम्मत बनी है। और कैसे बनी है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इसका मफहूम है मेरी उम्मत जसद वाहिद की तरह से है, एक जिस्म की मानी है। বাবা তুমি বলতেছেন যে উম্মত কোনো গোত্র বা কোনো বংশ বা কোনো এলাকা বা কোনো দেশ, এরকম কোন দেশের লোকের নাম উম্মত না। উম্মত হলো বিভিন্ন গোত্র, বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন এলাকা থেকে উম্মত এরকম ভাবে বলছেন যে এই উম্মত কোনো এক জায়গায় না, সকল জায়গা থেকে নিয়ে উম্মত বলা হয়েছে। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে আমার উম্মত একটা শরীরের মতো, যদিও তারা বিভিন্ন স্থান, বিভিন্ন এলাকা থেকে সবাই মিলে উম্মত, কিন্তু একটা শরীরের নেই। एक जिस्म है, इंसान का जिस्म है, सर है, धड़ है, सर में आंखें हैं, कान है, नाक है, मुंह है, धड़ में हाथ है, पाँव है, ये सारे आज़ा हैं। ये सारे आज़ा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की माफ़िकत में है। तो उम्मत को ऐसा छोड़ी ले শরীফে যিনারা ছিলেন এবং মদিনা শরীফে সবাই মিলে একটা উম্মত, সবাই একত্রে ছিলেন, কেউ আলাদা আলাদা না। কোনো আউস, কেউ কেউ আউস কবিলার ছিল, খাজরাজ কবিলার ছিল, এবং মুহাজির ছিলেন এবং আনসার ছিলেন। এই সবাই মিলে একটা উম্মত। इस उम्मत की निस्बत है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जो बुनियाद है उम्मत की, आजिज़ी, इनकिसारी, तवाज़ु, अपनी हैसियत को बिठा देना, ये उम्मतेर सम्पर्क हलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर साथे। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিফাত ছিল যে আজিজি ইনকিসারি, ইনারা মধ্যে
তাওয়াজু ছিল এবং নম্রতা ছিল এবং তিনি এরকম বিনয়ী ছিলেন। তো এই গুণগুলো সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবত থেকে অর্জন করছিলেন, যে এই গুণগুলো সাহাবাদের ছিল। इजमा उम्मत है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद जो रुतबा है, दर्जा है, वो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके बारे में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए, मैं तमाम के एहसानात का बदला दे चुका हूँ, अबू बकर के एहसानात का बदला अल्लाह ताला हशर के मैदान में अपनी तरफ से मेरी जाने से खुद अता फरमाए। काश अबू बकर ये तिनका होता, काश में मोमिन के बदन का बाल होता, काश में कोई दरख्त होता उसको काट दिया जाता। और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ये फरमा रहे हैं, ये उनके दिल की आवाज है, कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई तकल्लुफ नहीं, बल्कि दिल से ये फरमा रहे हैं। और कौन है अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु? उलमा हज़रात फरमाते हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम के अलावा सिर्फ दो अशखास हैं जिन पर अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए से सलाम भिजवाया है। एक खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है और एक अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। तो भाई তিনি বলতেছেন যে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি এত মাকাম, এত উচ্চ স্তরের একজন হওয়ার পরেও তিনি বলতেন, হায় যদি আমি গাছ হয়ে যেতাম বা গাছের পাতা হয়ে যেতাম, তত পশুরা আমার এগুলি খেয়ে ফেলত, এবং আমি যদি এরকম ভাবে মোমেনের পশম হইতাম তাও ভালো হইত। অথচ উনি এত বড় মাকাম হওয়া সত্ত্বেও তিনি এই কথা বলতেছেন। আর এটা কোনো বানাওয়াটি না, এগুলো বানায়া উনি বলতেছেন না বা বানাওয়াটি করে বলতেছেন না, এরা নিজের দিল থেকেই বলতেছেন, নিজের দিল থেকেই বলতেছেন। আর ওনার মাকাম এত বড় মাকাম ছিল যে इसके लिए तो अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं, ए इंसानों तुम सारे के सारे फकीर हो, मोहताज हो, जरूरतमंद हो, गनी तो अल्लाह की जात है जो सबको दे रहा है। तो भाई তিনি বলতেছেন যে আজিজি ইনকিসারি, ছোট হয়ে চলা এবং নিজেকে মিঠায়া চলা এবং বিনয়ের সাথে চলা, নম্রতার সাথে চলা, হ্যাঁ এইটা আল্লাহ পাকের কাছে পছন্দনীয়। বড় হওয়া, নিজেকে বড় মনে করা, এটা তো বড় দূষণীয়। কারণ বড় তো আল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়। এই জন্য বড় তো আল্লাহ তাআলা। এই জন্য আল্লাহ তাআলার বড়াই এটা কেউ নিয়ে এরকম আল্লাহ পাকের এই বড়াই নিয়ে টানা চেষ্টা করো, এটা কেউ চায় না, এটা আল্লাহ পাকের চাদর, এটা কেউ নিয়ে টানা চেষ্টা করো, এটা আল্লাহ তাআলা চান না। अल्लाह की जितनी मारिफत खुशी चली जाएगी,
जितनी अल्लाह की पहचान होती चली जाएगी, आदमी अपने आप को इतना ही सबसे कम पर समझ जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में दुआ है, अल्लाह जअलनी फी अय्यी सगीरा व फी अय्यिन नास कबीरा। ऐ अल्लाह, मुझे अपनी निगाह में छोटा बना दे, बेशक औरों की निगाह में ऊंचा कर दे। छोटा बनकर चलना ये रास्ता तरक्की का इसके लिए है जो अपनी हैसियत को मिटाता चला जाए। मैं कुछ भी नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं। पहले अल्लाह के अलावा जो कुछ है वो अल्लाह का गैर है, वो अल्लाह का मासिवा है, और जो अल्लाह का गैर है वो अल्लाह के बगैर कुछ कर नहीं सकता है। तो भाई ये बोलते थे मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह, ये কালিমা আমরা পড়তেছি, এই কালিমার মধ্যে লা আগে এনেছেন, তো লা দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে আল্লাহ তাআলার গায়েব, আল্লাহ তাআলার গায়েব যা আছে সব হলো মাখলুক, আর এই মাখলুক আল্লাহ ছাড়া কিছু করতে পারে না, আল্লাহ করনেওয়ালা জাত। এই জন্য লা বলে এই সবকে অস্বীকার করা, যে ওই মাখলুক থেকে হয় না, হয় আল্লাহ থেকে, ওই এই কথাকে প্রকাশ করা। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ये कलमा मारिफत है, ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमा ईमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमा हक है, ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमा तय्यब है, ला इलाहा इल्लल्लाह ये इतना वज़नी है, अगर सातों जमीन और आसमान के ऊपर रख दिया जाए तो सातों जमीन और आसमान इस कलमे के वजन से दब जाए। तो भाई ला इलाहा इल्लल्लाह এটা ইমানি কালেমা, এবং এটা এরকম ভাবে ইমানের কালেমা, এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এটা কালেমা তয়্যিবা, এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এটা হলো এরকম মধুনী কালেমা। যদি আসমান জমিন এক পাল্লায় রাখা হয় আর কালেমা একাই সবকিছুকে বানাইছেন এবং তিনি একাই সবকিছু পরিচালনা করতেছেন এবং তিনার এটা হুকুমেই সবকিছুর উপরে চলতেছে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, अल्लाह खालिक है और बाकी सब मखलूक है, बनाने वाले अल्लाह हैं और बाकी सब बनी हुई है। अल्लाह मालिक है और बाकी सब ममलूक है। अल्लाह राज़िक है
और बाकी सब मरजूक है। अल्लाह गालिब है और बाकी सब मखलूक है। यहाँ जो कुछ है अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह कर रहे हैं और अल्लाह ही से होता है। नहीं किसी से कुछ होता और अल्लाह से सब कुछ होता है। तो भाई जहाँ किसी হইতেছে আল্লাহ থেকে হইতেছে এবং কর্ণওয়ালা জাত আল্লাহ তিনি করতেছেন এবং আল্লাহ তিনি খালেক, তিনি সবাইকে সৃষ্টি করতেন আর আমরা হলাম সৃষ্টি। তিনি সবার মালিক আর আমরা হলাম তিনার মিল্কিয়তে আমরা আছি মামলুক। এবং তিনি রাজেক রিজিক দেওয়ালা আর আমরা হলেন রিজিক প্রাপ্ত হয়ে যারা আমরা রিজিক ওনার থেকে নিয়ে চলতেছি। আর তিনি হলেন এরকম সবাইকে পালতেছেন আর আমরা পালিত হইতেছি। আর তিনি এই সব কিছুকে তিনি একাই করতেছেন এবং তিনার দ্বারাই সবকিছু হইতেছে। আর তিনি সারা অন্য আর তিনি সব কিছুকে করতেছেন। मखलूक जाहिरी शक्ल में कितनी ताकतवर नजर आए, मखलूक जाहिरी शक्ल में कितनी जोरावर नजर आए, मखलूक जाहिरी शक्ल में कितनी कदावत नजर आए, मखलूक मखलूक है, अल्लाह के सामने सी कोई हैसियत नहीं। मखलूक যত শক্তিশালী হোক না কেন, সে যত শক্তিশালী আমাদের নজরে থাকুক, যে এত বড় এত শক্তিশালী এত ক্ষমতা রাখে এই মাখলুক, তারপরেও সে মাখলুক, সে সৃষ্টি। আর আল্লাহ তাআলা তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এই সব আল্লাহ পাকের অধীনে এবং আল্লাহ পাকের হুকুমে চলবে। अल्लाह ताला को अपनी तमाम मखलूकात पर कुल्ली इख्तियार और कामिल तसर्रुफ हासिल है। कायनात का जर्रा जर्रा ये अल्लाह के हुक्म में जकड़ा हुआ है। अल्लाह ताला ने सारी मखलूकात को बनाया है और फिर अपना मोहताज भी बनाया है। सब अल्लाह के मोहताज हैं और अल्लाह ताला अपने करने में किसी का भी किसी वक्त भी एहतियाज नहीं रखता। अल्लाह की जात सबद है, बेनियाज है और अल्लाह की बेनियाजी की कोई हद और कोई इंतहा नहीं है। तो भाई अल्लाह ताला সবাইকে বানায়া এবং তাদেরকে এরকম ভাবে তাদেরকে মুহতাজ বানাইছেন সব মুখাপেক্ষী। আর আল্লাহ তাআলা অমুখাপেক্ষী, কারো মুখাপেক্ষী নন এবং সবাইকে তিনি তার জরুরত পুরা করতেছেন এবং এই পুরা করার মধ্যে তিনি কারো আর এই লোকটা আল্লাহর দিকে দাবিত হবে। যত সমস্যা, যত তার মধ্যে যা কিছু লাগে তার প্রয়োজন, এই সব কিছুর জন্য একইভাবে আল্লাহর দিকে মোতায়েন হবে। এই জন্য যে কোনো অবস্থায় সে যেন আল্লাহ পাকের দিকে দাবিত হয় এবং আল্লাহ পাকের থেকে নিয়ে নেয়। अल्लाह को पहचान लिया वो अल्लाह की तरफ जाएगा।
जिस दिल में सिर्फ अल्लाह से उम्मीद होती है, जिस दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ होता है, वो दिल मुतमईन होता है। और अगर दिल में अल्लाह के अलावा से उम्मीद है, अगर दिल में अल्लाह के अलावा का खौफ है, ये दिल परेशान है, तो दिल परेशान रहेगा। फिर ये कभी माल की तरफ, कभी नक्शों की तरफ, कभी चीजों की तरफ, कभी मनसब की तरफ, कभी दुनिया की तरफ भागेगा और ये परेशान ही रहेगा। और जिसने अल्लाह को पहचान लिया, फिर वो अल्लाह ही की तरफ जाएगा। तो যে আল্লাহ পাকের সাথে যার সম্পর্ক হয়ে গেল আর আল্লাহ পাকের মারিফাত হাসিল হইল, এই লোকটাকে আল্লাহ পাকের দিকে দাবিতে হইবে, সমস্ত অবস্থায় আল্লাহ পাকের দিকে দাবিতে হবে। যে কোনো সরে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছেন, তো ওখানে গাড়ি সরে আশ্রয় নেওয়ার পরে তো শত্রুরা এই গাড়ি সরের মুখ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আর ওখানে যে তারা এরকম চলাফেরা করতেছে, তো আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বলতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, যদি ওরা পায়ের দিকে তাকায় তাহলে তো আমাদেরকে দেখে ফেলবে, তাহলে তো আমাদেরকে দেখে ফেলবে। তো এই তারপরাহাত এই একটা অবস্থা আবু বকর দিলের মধ্যে এসে গেছে। অথচ সাহাবায়ে কেরাম ইনারা তো রাসূলের সাথে ছিলেন এবং ওনাদের ঈমান পাক্কা এবং আল্লাহর উপরে ধারণা পাক্কা। তো এরপরেও ইমতিহান কেন, যে এই অবস্থাতে এই আহওয়াল তো আসে, হালত আসবে, কিন্তু হালতের অবস্থায় আমার দিল কোন দিকে যায় এটা আল্লাহ পাক দেখতে চান। এই জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলছেন, লা তাহজান ইন্নাল্লাহা মা'ানা, এমন একটা বাক্য বলছেন যে বাক্যটা আমাদের সবার জন্য জরুরি। দেখো, কোনো চিন্তা ফিকির করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ हैं, सफर कर रहे हैं, आराम करने के लिए एक जगह से नीचे बैठ गए। हर साथी ने अपनी अपनी जगह तलाश की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार को दरख्त की टहनी के साथ लगा दी, आराम करना है। दुश्मन आ गया, मौका देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त के नीचे आराम कर रहे हैं और इनकी तलवार
তলোয়ার ছিল, এই তলোয়ারটা গাছের মধ্যে লটকাইছিল। লটকানোর পরে উনি ওখানে সুন্দর বিশ্রাম, ওখানে আরাম করতেছেন। তো দুশ্মন ওনার কাছে চলে গেছে। দুশ্মন গিয়ে চিন্তা করলো এটা একটা মহা সুযোগ, এই সুযোগে আমি ওনাকে কতল করতে পারি। এই মনে করে ওই তলোয়ারটা হাতে নিয়েছে। হাতে নিয়ে বলতেছে যে এখন আপনাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে উঠছেন, এরকম হয়তো জাগ্রত ছিলেন, ঘুম থেকে উঠছেন, কোনো ঘাবড়ান নাই, কোনো চিন্তা ভাবনা কিছুই নেই, তিনি শুধু উচ্চারণ করছেন আল্লাহ আমাকে বাঁচাবেন। তো ওই লোকের হাত থেকে এরকম ভাবে ওই তলোয়ারটা কাঁপতে কাঁপতে ওর হাত থেকে পড়ে গেছে। পড়ে যাওয়ার পরে নবীজি ওই তলোয়ারটাকে হাতে নিয়েছেন এবং বলতেছেন এখন তুমি বলো যে তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে। এখন ওই লোক কি বলতেছে যে আপনি তো করিম ইবনে করিম, করিম ইবনে করিম, আপনি তো দয়ালু, এরকম মাফ করেছেন, এরকম করিম মানুষ। হ্যাঁ, এই কথা বলতেছে। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसका मतलब है ईमान वाले का हाथ भी अजीब है, खुशहाली आती है, हालात साजगार होते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और हालात बिगड़ जाते हैं, परेशान दिल हो जाते हैं, ये सबर सकता है। वरना दोनों में खैर है, दोनों में खैर। सहाबा इकराम की जमात से गुजर हुआ, पूछा क्या हाल है। अरस के अल्लाह के रसूल अब तक के ईमान वाले हैं। कैसे? अरस के अल्लाह के रसूल সাহাবাদেরকে জিজ্ঞাসা করতেছেন যে তোমরা কেমন আছো। তো বলতেছেন যে আমরা ভালো আছি। তো আমাদের যখন হারিয়ে আসে, আমাদের অবস্থা ভালো থাকে, তখন আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। আর যখন আমাদের সমস্যা এসে যায়, তখন আমরা সমস্যার জন্য আল্লাহ পাকের কাছে আমরা আল্লাহর কাছে আল্লাহর দিকে ধাবিত হই এবং সমস্যার সমাধান আল্লাহর কাছে চাই। আর আমরা তাকদীরের উপর বিশ্বাস করি। আমাদের এরকম তাকদীরে যা আছে ওইটাই হবে, এর উপর আমাদের বিশ্বাস করি। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলতেছেন যে রব্বে কাবা, কাবা শরীফের রবের কসম যে তোমরা পাক্কা মুসলমান, পাক্কা ঈমানওয়ালা, তোমরা পাক্কা ঈমানওয়ালা। मौलाना यूसुफ कांधली हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे मुश्किल हालात में मायूसी नहीं होनी चाहिए, मायूसी तो कुफर है। अल्लाह से अच्छा गुमान बांधना। अली रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं अच्छे वक्त का इंतजार करना बेहतरीन इबादतों में से एक इबादत है।
सूरज निकलने वाला है। যত অন্ধকার আছে ওই অন্ধকারের মধ্যে এই কথাই আসে যে অন্ধকার একদম একসময় দুর্বৃত্ত হয়ে যাবে, এটা থাকবে না। আর যখন এরকম সুযোগ সাজেক হয়ে যায়, এরকম সূর্য উঠার আগ মুহূর্ত সকাল হয়, তখন এরকম আশায় বুক ভরে যায় যে এখন তো সূর্য উঠে যাবে। আর শুভে সাজেক হওয়ার আগে খুবই অন্ধকারটা খুব গাঢ় হয়। এই গাঢ় হওয়ার দ্বারা বোঝা যায় যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে দিন হয়ে যাবে, তাহলে অন্ধকারের সমস্যাটা আর থাকবে না। अल्लाह ताला कलाम पाक में फरमा रहे हैं इन्ना मअल उस्रि युस्रा, इन्ना मअल उस्रि युस्रा। तंगी के बाद आसानी है, तंगी के बाद आसानी है। और ये उम्मत इसके लिए पूरी तारीख है, मुश्किलात आती रही और अल्लाह ताला ने अपने फजल से इस उम्मत को निकालते रहे मुश्किलात से। और आएंगे भी जितनी मुश्किलात आएंगी, अल्लाह ताला अपने फजल से इस उम्मत को निकालते रहेंगे। बस जब कोई मुश्किल आती है, करना क्या है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाना है, अल्लाह की तरफ, और अल्लाह से दुआएं मांगनी है। तो भाई मुश्किलात तो আসতে থাকবে, মুসিবত আসতে থাকবে, অবস্থা আসতে থাকবে, তো এই উম্মতের समंदर की गहराई का अंधेरा यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को सही सालिम मछली के पेट से निकाल दिया। और अल्लाह ने ये भी फरमा दिया, जिसका मतलब है अगर इस तरह से यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह को न पुकारते, हशर तक मछली के पेट में रहती। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে ইউনুস আলাইহিস সালাম তিনি এরকম মাছের পেটে চলে গেছেন। একটু হলো মাছের পেটের অন্ধকার, দ্বিতীয় হলো পানির অন্ধকার, আবার গভীর নিচে ওই অন্ধকারে, এত অন্ধকারের ভিতরে থেকে তিনি এরকম ভাবে লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জালিমিন করতেছেন। আর এর পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা ওনাকে এই এত বড় সমস্যা থেকে সমাধান দিয়ে দিলেন এবং আল্লাহ তাআলা নাজাত দিয়ে দিলেন। এবং কিতাবে আছে যে যদি তিনি ওখানে আল্লাহ পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জিহ না হইতেন আর আল্লাহ পাকের এরকম ভাবে অনুসরণ আর স্মরণ না করতেন, তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত তিনি মাছের পেটে থেকে যেতেন। और अल्लाह ताला हमें फरमा रहे हैं वकज़ालिका नुनजिल मुमिनीन, और जो ईमान वाले इस तरह से अल्लाह को पुकारेंगे, अल्लाह उनको भी गम से निजात देंगे। আর এজন্য আল্লাহ তাআলা আমাদের ব্যাপারে फरिश्ता, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ मुतवज्जो रहे। अल्लाह ताला ने बराह रास्त आग को हुक्म दिया ठंडी हो जा और सलामती वाली ठंडी हो जा। तो वैदिक বলতেছেন যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ইনাকে আগুনে ফেলানো হইতেছে
আর ওই আগুনে চড়ানোর সময় এরকম ভাবে বাতাসের ফেরেশতা, পানির ফেরেশতা এরা এসে ওনার সাথে সাক্ষাৎ করতেছেন আর বলতেছেন যে যদি আপনি বলেন তবে আমরা এর সমাধান দেখতে পারি। তো তিনি কি বলতেছেন যে না, আমার আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি দেখতেছেন। তো আল্লাহ তাআলা যখন এই কথা শুনলেন তো আল্লাহ তাআলা এই আগুনকে শান্তিদায়ক ঠান্ডা করে দিতেন। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের উপরে ওই আগুনটা শান্তিদায়ক ঠান্ডা আল্লাহ পাক করে দিতেন। आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे और उन्होंने हजरात फरमाते इतना रोए। अगर आदम अलैहिस्सलाम के आंसू को जमा किया जाए और उनकी औलाद के रोने के आंसू को जमा किया जाए तो आदम अलैहिस्सलाम के रोने के आंसू बढ़ जाएंगे। और लेकिन अल्लाह की तरफ रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह को याद किया, अल्लाह को पुकारा और अल्लाह ताला ने गुनाहों को, सारी चीजों को और उनकी गलती को माफ कर दिया। तो मैं तुम्हें बोल सकते हैं যে আদম আলাইহিসসালাম কিনা থেকে যখন একটা লজ্জস হয়ে গেছে তো উনি এত কান্না করতেন যে বলা হয় যে ওনার চোখের পানিগুলো যদি একত্র করা হয় আর এই উম্মতের ওনার পরে যত ওনার সন্তান আছে এই সন্তানদের সকল পানি, চোখের পানি যদি একত্র করা হয় তো ওনার চোখের পানি বেশি হবে, ওনার চোখের পানি বেশি হবে। উনি কি বলতেন? রব্বানা যালামনা আনফুসানা, আয় আল্লাহ আমি আমার নফসের উপর জুলুম করছি, আমি আমার নিজের উপর জুলুম করছি, যদি আপনি আমাকে মাফ না করেন তাহলে আমি ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। हमारा की तरफ मुतवज्जे हो जाना, अल्लाह को याद करना। आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जरा आंधी तेज चलती, जरा सूरज चांद गर्म हो जाता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आते, नमाज पढ़ते, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाते। अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाना और अल्लाह को याद करना ये इतना जरूरी अहम है। जो अल्लाह को याद करता है फिर अल्लाह उसको भी याद करते हैं। अभी इस बात का मफहूम है जो दिल में अल्लाह को याद करता है अल्लाह भी चुपके उसको याद करते हैं। जो मजमे में अल्लाह को याद करता है अल्लाह फरिश्तों के मजमे में उसको याद करते हैं। जो अल्लाह का है फिर अल्लाह उसके हैं। तो भाई যত মুসিবত হবে তো এই মুসিবতের মধ্যে বান্দা আল্লাহ পাকের দিকে মোতায়েন হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানার মধ্যে যখনই কোনো অন্ধকার হতো বা বাতাস আরম্ভ হতো, মেঘ বৃষ্টি তুফান শুরু হইত তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের দিকে মোতায়েন হইতেন। তিনি আল্লাহ পাকের দিকে মোতায়েন হইতেন তো আল্লাহ পাক ওইটাকে নিতে দিত। তো যত আমাদের যত অবস্থায় হোক না কেন যখন আমরা আল্লাহ পাকের দিকে মোতায়েন হব তো আল্লাহ তাআলা ওইটাকে মিটায়ে দিবেন। अल्लाह की कुव्वत, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुदरत इतनी जबरदस्त है कि जिसने अल्लाह को अपने साथ ले लिया उसको किसी बात का गम नहीं है। अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह को साथ लेने के लिए क्या करना है? क्योंकि दुनिया दारुल असबाब है, सबब इख्तियार करना है। हमारे लिए सबब मुकर किए हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले आमाल मुकर्रर किए हैं। जो हुजूर की इत्तिबा में जिंदगी गुजारेगा उसका चलना फिरना, उसका जाहिर, उसका बातिन हुजूर के तरीके पर होगा। अल्लाह उसके साथ है और जिसके साथ अल्लाह है उसको किसी बात का गम नहीं है। तो भाई আল্লাহ বলা হওয়া আল্লাহকে সাথে নিয়ে চলা, যখন আল্লাহ আমার সাথে হয়ে যাবে তো যত সমস্যা হোক আর যত অবস্থায় আসুক না কেন ওইটা আল্লাহ তাআলা মিটিয়ে দিবেন এবং ওইটা আল্লাহ তাআলা শুকরিয়া দিবেন। কারণ আল্লাহ এই কথা হাদিসে পাকে মধ্যে আসছে যে আমাকে মনে মনে স্মরণ করে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি, যে আমাকে এরকম মজমার মধ্যে স্মরণ করে আমিও তাকে মজমার মধ্যে স্মরণ করি। তো আল্লাহ তাআলা এরকম ভাবে কারো এরকম স্মরণকে উনি জয় করেন না এবং কারো যে আল্লাহ তাকে তিনি মোতায়েন হবেন তো আল্লাহ তাআলা তার সকল সমস্যার সমাধান করবেন।
आपसे अल्लाह के साथ लेने के लिए तैयार है ना, वैसे आपको चल अल्लाह के साथ लेना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद है, पूरा रास्ता नहीं है। तो किसी ने कहा खिलाफ तरंदर करेगा वसी वो हर बीच में मंजिल नफा थी, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से हट गया वो कभी भी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकता। हुजूर का रास्ता है, हुजूर का तरीका है और हुजूर का मकसद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकसद कि मैं देख रहा हूं लोग जहन्नम की तरफ जा रहे हैं और उनकी कब्र पकड़ पकड़ कर मैं उनको जन्नत के रास्ते पे डाल रहा हूं। इंसानियत को जहन्नम से बचाना है, इंसानियत को जन्नत के रास्ते पे डालना है। तो जमीन पर अल्लाह की फरमाबरदारी और अल्लाह की इताअत आम होती चली जाए और उस जमीन से अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह खत्म होते चले जाए, ये मकसद था जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और जो मकसद हुजूर का वही मकसद अब हमारा भी है। तो सुन्नत के जिंदे काम का डाल के गए, लगा के गए, बेहतरीन उम्मत है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हमें निकाला है इंसानों की तरफ, इंसानों की भलाई की तरफ, इंसानों को सही रास्ते पे डालने के लिए हमें कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। तो वैसे बोलते हैं যে আল্লাহকে সাথে নেওয়া এবং ওনার রসুল আমাদের সাথে হওয়ার তরিকা কি? তরিকা হলো আমাল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরকম বাতানো তরতিব, বাতানো পদ্ধতি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আমাল করতেন মুসিবতের সময় ওইটা, আর তিনি যে এক গম আর হাম আর উনি যে পেরেশানি নিয়ে আসতেন, যে উনি চিন্তা করতেছিলেন সবসময় যে কিভাবে মানুষ জাহান্নাম থেকে জান্নাতে যাবে। উনি বলতেছেন যে মানুষদের দলে দলে জাহান্নামের দিকে যেতেছে, তো নবীজি বলতেছেন যে তাদের কোমরে ধরে ধরে যেন এরকম ভাবে জান্নাতের দিকে আমি তাদেরকে আগায় দিতেছি। তো এই যে ফিকির আর এই গম আর এই চিন্তা যে মানুষ কিভাবে জাহান্নাম থেকে বাঁচবে, এটা এত বড় আমাল, এত বড় আমাল যে এই আমলের মধ্যে এরকম ভাবে আল্লাহ পাকের নসরত মদদ এবং এটা আমাদের উপরে আল্লাহ তাআলা নিষ্পত্তির জিম্মাদারি আমাদেরকে দিতেন। এই জন্য যে আমাদের নবী সর্বশেষ নবী, ওনার পরে আর কোন নবী আসবেন না। এই জন্য এই জিম্মাদারিটা আমাদের, আর এই জিম্মাদারি করার মধ্যে আল্লাহ পাকের নসরত মদদ রয়েছে। সাহাবা کرام ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिम्मेदारी के ऊपर पूरा अहम तरीके से अंजाम दिया। सारी दुनिया में फैल गए, जहां गए तब्दीली लेकर आ गए, दीन को आम करके आ गए। वही काम, वही जिम्मेदारियां हमारी भी है। वो निकल गए अल्लाह के रास्ते में, साहबा कराम जान देने के लिए खुला रोज इतना आसान कर दिया अल्लाह ने हमको। जो औकात के लिए हम 4 महीने के लिए, हम 40 दिन के लिए, फिर वक्त के लिए अल्लाह के रास्ते में निकल जाएं, फिर वापस लौट कर आए और अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने इलाकों में फिर मेहनत करें। तो রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের উপর এমন মেহনত করতেন যে ইনাদেরকে এমন ভাবে তৈরি করতেন যে ইনারা কোনো অবস্থা, কোনো হালতের মধ্যে ইনারা এরকম ঘাবড়াইতেন না এবং ওনারা এরকম ভাবে এর মধ্যে ইনারা কোনো চিন্তাই করতেন না। যখন কোনো টাকা আসতো এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তসলিম করতেন তো সবাই তৈরি হয়ে যেতেন এবং কোনো কোনো এলাকায় ওনারা গেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ওই এলাকার মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আসে নাই, ততক্ষণ পর্যন্ত ওনারা ফিরে আসে নাই। ইনারা এক এক এলাকায় যাইতেন আর মেহনত করতেন আর মানুষের পূর্ণ পরিবর্তন এসে যেত। তারা আল্লাহকে মাননেওয়ালা, নবী শরীয়তে চলনেওয়ালা হয়ে যেত, তারপরে তারা ফিরে আসতেন। এইরকম ভাবে তারা মেহনত করতেন। তো আল্লাহ আল্লাহকে রাস্তা নিকলने के लिए तैयार है ना? तो भाई আমরা সবাই তৈরি আছি তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ के रास्ते পাওয়ার জন্য। अब मगरिब की नमाज के बाद बयान होगा, फिर बयान के बाद तो नाम लिखे जाएंगे, उसमें आप बुक करके नाम लिखाएं। 4 महीने के लिए, 40 दिन के लिए, कब बेश औकात के लिए। फिर आपका कौमी का इज्तिमा भी करने वाला है, तो इस इज्तिमा की मेहनत भी करनी है। तो इसके लिए मगरिब की नमाज के बाद बयान होगा, बयान के बाद मुतालबा होगा, उसमें आप इबादत का नाम लिखवाइए। तो भाई তিনি বলতেছেন যে ভাই মাগরিবের পরে বয়ান হবে, আহাম বয়ান হবে, ওই বয়ানের পরে আমরা 4 মাস এবং আমরা চিল্লার জন্য নাম লেখাইবো। কেননা সামনে আমাদের ইজতিমা আসতেছে, ওই ইজতিমার কামিয়াবিও আমাদের মেহনতের মধ্যে এরকম। তো আমরা
এই ইস্তেমা মিলিতের জন্য আমরা এখনই সময় লাগানোর জন্য তৈরি হবো। আপনারা ইনশাআল্লাহ তো নামাজের পরে বয়ান হবে, বয়ানের পরে আমরা সবাই নাম দেখাবো। এখন আমরা নামাজের তৈরি নিই।